So, notabilia. So, pag sinabi mong notabilia, ito yung mga bagay o events na lang na karapat dapat na manotice o karapat dapat mapansin. Diba? Na genuine, yung hindi mo walang hidden agenda. Diba? Walang hidden agenda, walang propaganda. Kumbaga, yun yung mga notabilia, yung pure. Kasi may nanonotice na for propaganda and hidden agenda. So, yung notabilia is yung anything na maganda o anything na kawang gawa na on its pure intention. So, yun lang po.